وہ نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ کسی کو تحفے میں دی جا سکتی ہے، نہ کسی اولاد کو وراثت میں بھی نہیں دی جا سکتی۔ حضرات جو اسٹیج پر تشریف فرمائے ہیں اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، آج کا یہ احتجاجی جلسہ آپ سب لوگوں کی طرف سے وقف بل جو 7 اگست 2024 کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے، اس کے متعلق اس کے خلاف احتجاج کے طور پر بلایا گیا ہے۔ اور ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں اس بل کو کس طرح سے ریجیکٹ کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، چند باتیں میں اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گی کہ ہم پہلے اس بات کو، یہاں میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ لوگ ہوں گے جو اوقاف کا ورڈ تو سنتے آئے ہیں زمانے سے، لیکن اس پر غور کرنے کا ہم کو موقع کم ملا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ وقف کہتے کس کو ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت جگہ جگہ قرآن مجید میں صدقہ و خیرات کی آیتیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ویسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل اللہ کو کہہ دو کہ جو کچھ بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ ترغیبات تھیں، یہ تعلیمات تھیں اسلام کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اول دور سے ہی لے کر صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن صدقہ و خیرات اور وقت میں مسلمان آج بھی صدقہ و خیرات کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک وقف ایک ایسا صدقہ ہے کہ جس میں اصل چیز، ایکچوئل کیپٹل جو ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور اس کا جو پروفٹ ہوتا ہے اس کو پبلک کے فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے باغ تو باقی رہے اور پھلوں کو بیچ کر کے صدقہ کر دیا جائے، زمین تو باقی رہے لیکن زمین کے اوپر اسکول، یتیم خانہ، مدرسہ، مسجد، ہاسپٹل، سرائے جیسی چیزیں قائم کی جاتی ہیں۔ صدقے میں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وقت میں جس پرپس کے لیے جو چیز دی جاتی ہے وہ تا قیامت وقت رہتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ونس وقت فی ذالک وقت، ایک بار جو چیز وقت کر دی گئی وہ تا قیامت جو ہے وقت رہتی ہے۔ وقت کا فائدہ صدیوں تک اٹھایا جا سکتا ہے، اور سب سے پہلا وقت جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہودی نے کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں مل کر لڑا، مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑا، اندر سے وہ ایمان قبول کر چکا تھا۔ اس نے کہا جب میں مروں تو میرے 7 باغ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے جائیں۔ وہ 7 باغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے اور اس کو وقف کر دیا اللہ کی راہ میں۔ حضرت عمر نے وقف کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا، حضرت ابو دہدہ اور ام دہدہ نے مل کر کے وقف کیا باغات، اور جو بھی حضرت عثمان نے خاص طور سے ایک کنواں تھا جس کے اندر پانی، مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی تو انہوں نے کنویں کو وقف کر دیا۔ وہ کنواں آیا تھی کہ باقی رہا، اس کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ یہی وقت کی ڈیفینیشن ہے کہ اصل چیز باقی رہے اور اس کی آمدنی صدقہ کرتے چلے جائیں۔ اللہ کے لیے جو چیز وقف کی جاتی ہے وہ نہ بیچی جا سکتی ہے، وہ نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ کسی کو تحفے میں دی جا سکتی ہے، نہ کسی اولاد کو وراثت میں بھی نہیں دی جا سکتی۔ تینوں باتیں یاد رکھیے، نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ اس کو گفٹ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو اولاد کی وراثت میں، یعنی باپ سے بیٹے کو جو جائیداد ملتی ہے، وقت کی بھی جائیداد نہیں مل سکتی، بیٹے کو بھی نہیں مل سکتی۔ یہ صدقہ ہوتا ہے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، مسافروں کے لیے، لیکن اس وقت کی دیکھ بھال کے لیے ایک متولی صرف کسٹوڈین مقرر کیا جاتا ہے جو صرف خیال رکھتا ہے، وقت کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ وقت کا مالک اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ مدینہ میں آج بھی وہ ہوٹل موجود ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقف کی بھی زمین پر تعمیر کیا گیا ہے۔ حضرت علی نے جو وقف کیا تھا اس پر حضرت امیر معاویہ نے اس کو خریدنے کی کوشش کی تھی اس باغ کو، لیکن یہ کہ حضرت امام حسین نے اس کو بیچنے سے انکار کر دیا۔
हिंदुस्तान में जब मुसलमान आए तो बादशाहों ने, वजीरों ने, अमीरों ने, कबीरों ने, यहाँ तक के औरतों ने भी, कितनी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहाँ आप जाकर के देख लीजिए, बोर्ड लगा हुआ, अगर आप मोबाइल किया अपने ताजुल मसाजिद को देखा होगा, वहाँ पर जगह जगह मुसलमान बेगमात के नाम की पट्टियां लगी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि औरतों ने भी वक्त किया है। यहाँ ये मुसलमान औरतें इसलिए मौजूद हैं कि उनकी पुरखों में औरतों ने भी वक्त किया है। आज भी फौज और रेलवे के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो वक्त की है, जिस पर सरकार की बुरी नजर है और उसे हड़पने के लिए ही वक्त बिल लाया गया है। अंग्रेजों ने जब बादशाहों की जमीनें, बादशाह चले गए, मुसलमान बादशाहों के हाथ से जब हुकूमत छीन गई और अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों ने बादशाहों की जमीनों पर तो कब्जा किया, वक्त पे भी कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन आजादी से पहले भी मुसलमान अपने वक्त की जमीनों के लिए लड़े। यहाँ तक कि 1923 में वक्त का कानून बनाया गया ताकि वक्त की बड़ी बड़ी जायदादों की हिफाजत की जा सके। इस्लामी कानून के मुताबिक एक बात याद रखिए, ये बात मुझसे पहले मुकर्रिर ने भी बयान की कि मुतवल्ली यानी उसका केयर टेकर, उसका कस्टोडियन जो है मुसलमानों के पुरखों की दी हुई चीज है, किसी सरकार के, किसी अम्बानी अडानी के अयाची के लिए दी हुई जमीन नहीं, ये हमारे पुरखों की दी हुई जायदाद है और उसकी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की रखवाली करना, उसकी केयर टेकिंग करना हम अच्छी तरह से जानते हैं और हम नहीं चाहते कि इस मामले में कोई हस्तक्षेप करे। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मुल्क का बंटवारा हुआ, बहुत से मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए, तो उन्होंने भी अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अल्लाह की राह में वक्फ की। इस मुल्क में इस वक्त बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी, अच्छा मैं पीठ पीछे तारीफ करना चाहता था, हमारे यहाँ पीठ पीछे की तारीफ ज्यादा अहम मानी जाती है, मगर अब बोलना जरूरी है, इसलिए इस मुल्क में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी मैं दिल की गहराइयों से इज्जत करता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये मुल्क में जो सबसे बड़ा जहर, सबसे बड़ा फितना है आरएसएस का, मनुवाद का, उसको ईमानदारी से, दिल से और अपनी जान अकेली पे लेके बगैर किसी डर के मुखालफत करते हैं। इसलिए मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। मैं मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब शायद आ रहे हैं, यहाँ पे उनका एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप सबसे बात करने को तैयार हो, आरएसएस और बीजेपी से बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं? उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो हमारे मुल्क की एग्जिस्टेंस को खत्म कर देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मुट्ठी भर साथियों से के साथ मिलकर जो संविधान और आइन बनाया था, जिसमें मुसलमानों की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाते ही नहीं अगर मुसलमान उनको नहीं भेजते, अपनी एक सीट देकर, अपनी एक सीट परमानेंटली वक्फ करके, और मैं वक्फ के टॉपिक पर आऊँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए अपनी एक सीट वक्फ करके हमने इस संविधान को इस तरह बनाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा की। बावजूद इसके कि उस वक्त मुसलमान सबसे बड़ी साजिश का, जो पिछले कई सौ सालों में हुई, इस मुल्क की तकसीम की सबसे बड़ी साजिश जो कि मुसलमानों के और भारत के खिलाफ थी, उसका शिकार थे। उसके बावजूद भी हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा। उस वक्त के हमारे इतने दानिशमंद लोग थे, आज नहीं है, ये बहुत दुख की बात। इससे पहले कि मैं अपना बयान आपके सामने रखूं, हाँ, इससे पहले मैं ये भूल गया कि इन लोगों ने भी बहुत मेहनत करके ये महफिल सजाई है आज, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इसका कोई ना कोई, हम किसी एक मजबूत रास्ते को निर्धारित करने में कामयाब रहे आज की इस महफिल से, इस मजलिस से। ऐसी मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला से। तो जलील शेख साहब, एडवोकेट रसूल चट्टानी साहब,
ज़मीर मोमिन साहब, साबिर भाई सैयद साहब, नज़ीर भाई, हाफिज सद्दाम साहब और जी के मिस्त्री साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, उसी हिसाब से मैं अपनी तकरीर पेश करूंगा आप लोगों के सामने। आप लोग मुझसे पहले भी और उससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिए और दूसरे जरिए से इस वक्त एक्ट की जो अभी अमेंडमेंट बिल आ रहा है या लाने की कोशिश की जा रही है, नापाक कोशिश की जा रही है, उसके बारे में बहुत तफसील से सुन चुके हो सब लोगों से। क्या आप ये चाहते हो कि मैं उन तफसीलों को दोबारा आपके सामने दोहराऊं, या मैं अपनी तकरीर उस लाइन पे करूं, या आप ये चाहते हो कि इस सब से निजात पाने का क्या रास्ता है, उसके लिए मैं अपनी तकरीर करूं? मैं आपसे पहले इस बारे में सलाह चाहता हूं। शुक्रिया, यही जहानत तो चाहिए। ये सब किताबी बातें हैं, ये तो कोई भी बता देगा, और मैं नहीं आपके यहाँ एक से बढ़कर एक वकील यहाँ पर है, आप पकड़ेंगे उनको बुलाएंगे, वो आपको तफसील से समझाएंगे, आप खुद पढ़ लोगे, सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग। तो बुनियादी बात ये नहीं है। हाँ, इस टेक्निकलिटीज को मैं थोड़ी सी अर्ज करना चाहूंगा इससे पहले कि मैं मेन मुद्दे पे, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के सामने एक समुंदर है चारों तरफ झूठ बोलने वालों, वो इस कदर दीदा दिलेरी से झूठ बोलते हैं। टाइम देख रहा हूं, टाइम ताकि ओवर ना हो। इस कदर दीदा दिलेरी से झूठ बोलते हैं कि आपने सफेद रंग की टोपी पहन रखी है तो आपको ही ये यकीन दिलाते कि ये सफेद नहीं काले रंग की टोपी। इस कदर के मक्कार, झूठे, बेशर्म और बेईमान लोगों का समुद्र, पेड़ लोगों का समुद्र आपके चारों तरफ है, जो दिन रात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भाई दोस्त ने ये काले रंग की टोपी पहन रखी है, और आप सबसे हाँ करवाने के लिए तैयार हैं, और हमारे ही बहुत सारे लोग कंफ्यूज होके उसको उस जाल में फंस जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारे अंदर जो एक प्रॉब्लम है वो ये है। उसके लिए मैं बार बार बहुत सारी वीडियोस में भी बोलता रहता हूँ, कुछ में टॉकिंग पॉइंट्स हमेशा मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई किसी ना किसी साजिश को बेनकाब करने का एक जवाब जरूर होता है, अगर आप लोग उसे ध्यान से सुनिए। मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से, और उसी बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूं। मैं बचपन से आरएसएस के लोगों के ये जो है ना, ये इनका स्टूडेंट विंग्स, विद्यार्थी विंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने अपने टाइम में इन्हें बाहर निकाला था परमानेंट। तो मैं आरएसएस का वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, इसीलिए मैं ये कहता हूं कि इनसे कभी भी बात करनी ही नहीं चाहिए। वो फिक्स्ड है अपने पॉइंट ऑफ व्यू, उससे नहीं हिल सकते। तो जो भी लोग उनसे बात करने जाएंगे, खास तौर पे बंद कमरे में, वो या तो उनसे कुछ तलबदार है उनसे, या फिर भारताचा मालक केलंय। संविधानाची सुरुवात कशी व्हावी याच्यावर खूप चर्चा झाली, पण ते आर्यवर्त, श्री गणेशाय अनेक प्रस्ताव आले, आणि बाबासाहेबांनी सगळे प्रस्ताव झुगारून आम्ही भारताचे लोक या देशाचे मालक आहोत अशी सुरुवात केली। तुमचं नवीन आहे तर तुमच्या कायदा करायचा, यांच्या बापाची काय यांना कोणी अधिकार दिलाय? आणि बघा, मोदीचं मायनॉरिटी सरकार असताना सुद्धा हिंमत करतात, कारण सगळ्यांचे मेंदू त्यांनी सडवण्याचा प्रयत्न केले, आणि त्यामुळे काय होतंय, मुसलमानांना जमीन कशाला पाहिजे? आमच्या हिंदू मंदिरांच्या, म्हणजे आम्ही आता हिंदूमध्ये आम्ही वर्ण व्यवस्थेत आम्ही कुठेच नाही, सगळे मंदिरं ब्राह्मणांच्या मालकीचे आहेत देशभर, आणि कोटीने जमीन आहेत, कोटीने. तुमची किती वक्फ टोटल जमीन? एकट्या जगन्नाथपुरीच्या देवाची मंदिराची जमीन 6 कोटी एकर, आणि अशी किती मंदिर. आणि सोनं आताच कोणीतरी सांगितलंय का? शंकराचार्यांनी सांगितलं
की मंदिरातलं सोनं काढून घेऊन तिथं पितळ ठेवलेले शंकराचार्यांसाठी. तेव्हा यांची संपत्ती कोणी मोजायची आणि ती कोणाची संपत्ती? ती हिंदूंची नाही, ती फक्त ब्राह्मणांची. अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही जर असं म्हटलं की आम्हाला धर्मात बोलायचंच नाही असं ठरवलं. माझं म्हणणं असं आहे की आम्ही तुमच्यापेक्षा काय वेगळ्याच असं तुम्ही समजलं. संविधानाने तुम्हाला सगळ्यांना एकत्र केलेलं आहे आणि संविधानाने सांगितलेलं आहे की आम्ही सगळे देशाचे मालक आहोत. त्यामुळे RSS जे म्हणते की आम्ही देशाचे मालक आहोत, याला छेद संविधानाने दिलेलं आहे, बाबासाहेबांनी दिलेलं आहे. तुम्ही कोणी मालक नाही, हम सब मिलके आम्ही सगळे देशाचे मालक आहोत. आणि हे जेव्हा आम्हाला कळेल तेव्हाच आम्हाला अरे आमच्या लोकांना RSSचं नाव घ्यायला भीती वाटते. ज्यासाठी मी बोललो की तुम्ही सगळे एकत्र या, आपण एकत्र आलो तर 80च्या मार्गाने हा देश काय जग सुद्धा हादरेल. 25 कोटी मुसलमान जर आले, अरे काय काय सुरू आपलं केले काय बोलतो मी सुरुवात विषयाला सुरुवात नाही केली. तेव्हा मी म्हणत होतो की आम्हाला आमची एवढी मोठी ताकद आहे की जग सुद्धा हादरेल अशी आमची अवस्था असताना आम्ही सगळे शेपटी घालून बसलेलो आहोत. तेव्हा